Teilim, Sadé, Aleph, 91. Yoshev, Beseser Elion, Betzel Shaddai, Iskanon, Omar, Ladonoi, Marsim, Sudosi, Elohai, Eftachbo, Kihu, Yatzilecho, Mipach Yotush, Mitdever Havos, Bedroso, Yosef, Loch, Besachas, Kenofok, Tefese, Sino, Besocher, ou Amito, Lo, Siro, Mipachat, Loilo, Mechetz, Youf, Yomom, Middever, Bofel, Yahaloch, Miketev, Yoshud, Tovoim, Ipol, Mitzdecho, Elef, Orvo, Miminecho, אלך או לא יגוש, רק בעיניך סביב, ושילומס ראשו אם תראה. כי אתה אדוני מרסי, עליון שמתו בעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לא יכחף באוהלךו, כי מלאכו יצא בלוך, לשמורכו בכל רוחךו, על כפיים ישונכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר ושנים, הביא חושק ואפלתהו, עשה גפהו כי יודע שמי, יקרואני ועיניהו, עמו נוחי וצורו, אכלתהו וכבדהו, אורך יומים עזביהו, ואריהו בשובוסים. Teilim Kouf Kaf Aleph 121. Shir la malos esoena yeleorim me'ayin yovo ezri me'im Adonai ose shomayim voretz al yiten namot raglecho al yonum shomrecho הנה לא ינום ולא ישון, השומר ישראל. אדוני שומרךו, אדוני צילךו, על יד ימינךו. יומום השמש לא יככו, ויורח בלילו. אדוני ישמורכו מכל רוע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים קל"ד 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמור וקולי, תהיינו אוזניכו קשובוס, לכל תחנונוי, אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו הסליחו, למען תבורך, כי ביסי אדוני כבשו נפשי, ולדבורו הוחלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוון סוף. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. שמואל בן גרטל הלוי, ג'רף חג'י בן מרים, פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן צוליקה,
Sarah Miriam bat Itar, Yehonatan ben Sarah, Yehoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Zipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuben Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fidele, Yaakov Yitzchak Baruch ben Alisa Isha, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam Ulrapotam, Uleachyotam, Uleachsikam, וישלח להם מהרה רפואה שלמה, לרמ"ח איבריהם ולשסה גידיהם, בתור שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Merci les amis. Alors les amis, il est 7h23, on a encore 5 minutes avant de commencer Mincha, la grande choule, et qu'on va vous faire partager Mincha, comme dit le discours du rabbin Eliashef et la Kabbalah de Shabbat par Johan et Ruben, qui sont déjà avec nous, qui vont au moins vous saluer déjà. Voilà, on a les stars du soir qui sont là déjà. Ils sont avec nous. Pour vous. Voilà, on va commencer donc d'ici quelques minutes la Kabbalah de Shabbat. Je vais changer l'angle de la caméra parce que on va les voir mieux que ça, vous inquiétez pas. Et d'ici là, je vais laisser la parole quelques minutes à notre ami le rabbin Spingarn pour qu'il nous raconte et qu'il nous dise quelques mots de Torah avant qu'on puisse faire Mincha. Claude, on a exactement 6 minutes. Aïe, aïe. 6 minutes. Mon Dieu, je me crois à la grande choule. Voilà. Non, écoute, hein, Claude, on est à la grande choule. Si on devient un petit peu safe à la grande choule, moi qui fréquente les Meknassi depuis des années, ça ne fera pas de mal. Surtout que tu as Jean-Pierre là qui l'arrête avec sa pipe et puis voilà, qui donne l'inap. Bon, j'ai vu très rapidement, j'ai vu quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, j'ai lu quelque chose de magnifique du Rav Shaul David Bochko qui dit la chose suivante. Alors, vous savez très bien que dans la première partie de notre Sidra, on envoie des explorateurs, 12 personnes, et là, il y a Moïse, qui fait une prière pour son Talmide, Josué. Il transforme son nom en Yehoshua. Rav Shaul David Bochko d'abord propose pourquoi est-ce que le nom de Yehoshua, Yoshia, en réalité, on sait qu'on avait déjà vu dans notre histoire Yehoshua qui avait combattu contre Amalek. C'était le moment dans la Sidra de Béchalar quand on venait de sortir de l'Égypte. Amalek nous a lâchement attaqués et là, il y avait Amalek qui a affaibli le camp des enfants d'Israël et il y a eu un serment de la part de Dieu, Vayomer ki yad al-kes ya. C'est comme si quelque part Dieu levait lui-même sa main, son trône n'est pas entier, le trône qui s'appelle Kissé, il y a des lettres qui manquent, il nous dit que comme si quelque part la main est levée en forme de serment sur son trône, Ya, sur le trône de Ya, de Dieu. Et celui qui quelque part devait, au moment de la conquête, rétablir la souveraineté du divin sur terre, ça sera Yehoshua, successeur de Moshe. C'est la raison pour laquelle là, il y a Yehoshua qui pleinement est appelé, donc Hoshea qui sera pleinement appelé Yehoshua. Première explication. La deuxième explication qui est tout à fait intéressante, c'est qu'en réalité, il y a une question qui est posée par Shaul David Bochko, c'est qu'en réalité, on sait parfaitement que Hoshea a été dénommé plusieurs fois dans la Torah déjà Yehoshua au préalable. D'abord, comme je l'ai dit, pour la guerre contre Amalek, et il y a d'autres moments où il y a la prophétie de Eldad et Médad dans la Sidra de Béalotra, dans la Sidra dernière, où on voit qu'il y avait ce disciple de Moshe qui était déjà appelé Yehoshua.
Alors pourquoi ici dénommer Hoshea en Yehoshua, alors que son prénom était déjà connu? Et là, Rav Shaul David Botchko nous dit qu'en réalité, d'après Rashi, ce nom, ce Yud qui a été ajouté à Hoshea, on sait qu'il provient du prénom de Sarah. En effet, à un certain moment, Sarai, l'épouse de Abraham, a été dénommée Sarah. Sarai, c'est ma princesse. Sar, c'est un prince, un grand. Sarai, c'est ma princesse. Comme si quelque part, Sarai, épouse d'Abraham, a le même changement que Abraham qui devient Abraham, et elle devient la princesse des nations. Le premier couple sera le premier couple de l'histoire, porteur de toute une généalogie tout à fait particulière. Mais de la même façon que le prénom de Sarai, qui était donc le Yud, qui était la dernière lettre de son prénom, deviendra un He, eh bien, il y a cette lettre-là, ce Yud qui a, d'après le Midrash, c'est une histoire qu'on raconte souvent au Gan, mais qui est toujours belle et significative, le Yud est venu se plaindre devant Dieu en disant « Tu m'as retiré et tu as transformé mon nom en Sarah ». Alors Hachem lui a dit « Je te garantis que ton nom ne sera pas perdu, mais ton nom sera ajouté à Yehoshua, Hoshea, qui deviendra Yehoshua ». Il y aurait beaucoup d'explications, de réflexions à avoir. Pourquoi est-ce que c'est précisément à Yehoshua que ce Yud a été donné? Toujours est-il que Sarah, qui était passée du domaine privé au domaine public, Sarai, Sarah, eh bien Yehoshua a le phénomène inverse. C'est-à-dire lui qui était connu dans le domaine public pour son combat contre Amalek, par exemple, pour la protection du peuple dans la guerre contre Amalek, pardon, eh bien, à partir du moment où il devient le successeur de Moshe, et quand lui sera dans la sphère publique, eh bien, il y a ce Yud qui lui a ajouté pour nous dire que dans cette sphère publique, il n'a toujours pas à oublier que c'est aussi quelqu'un de la sphère privée. Et de la même façon que quand on a attesté de la grandeur de Moshe, on a dit PLP Adaberbo, je lis le texte, eh bien le texte nous dit Yehoshua binu nahar lo yamish mitora oel, Yehoshua n'a jamais abandonné la tente de l'étude. Eh bien à partir du moment où il y a quelqu'un qui passe dans la sphère publique, eh bien on lui dit n'oublie pas que tu as une vie privée, que tu dois avoir une vie intérieure, une vie de Torah. Eh bien c'est ce que je souhaite d'abord à tous ceux qui ont des grandes responsabilités. Je parle de Stéphane, son micro est bloqué, mais j'ai vu la semaine dernière que jour après jour, entre son travail et le domaine de la responsabilité qu'il a au sein de la communauté, et après distribuer le Shabbat Shalom dans combien et combien de lieux, eh bien je lui ai dit, tu dois aussi avoir une vie privée. C'est ce que je souhaite pour chacun de ceux qui ont des responsabilités communautaires, qui n'oublient pas qu'il y a encore une identité et qu'il y a une vie dans d'autres domaines qui doit être menée. Shabbat Shalom à vous tous. Car, Claude, merci beaucoup de ce mot improvisé qui est toujours super agréable pour tout le public et pour moi-même. Allez, on va commencer Mincha avec le rabbin Neter et après on enchaînera avec la Kabbalah de Shabbat. C'est parti. וידבר אדוני אל משה לאמור. אשרי יושב בספר. אשר יושב בספר, ירדו חוסר לו.
ואנחנו נברך יום יעקב עד עולם, הללויה. יסגדל ויזכר שמי רבו, ועולמו נברוך ירוסלם למעשה, וחיי כל וימי כל וכל כל ישראל, בגולו בזמן קוראים אמרו אמן. ושמי רבו מברך בעולם ולעולם, וביו יזבורך וישתבח ויזכור וישמח וישתנשא, ויסתר ויסתלב ויסתלל שמי קודשו, ברכו ולחוסו ושירוסו, ושמחוסו ונקמוסו, דמירון בעולמו וימרו אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, כהן הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדו ושמי וגואל אליהם, למען שומו ואהבו, מלך עוזר ומושיע ומוגן, ברוך אתה אדוני, מוגן אברהם, אתה גיבור לנו אדוני, מחיים משימת תורה ולהושיע, וכלכל חיים בחסד, מחיים משימת רחמים רבים, סומך, תוכלים ורוב יכולים עתיר אסורים, ומקיים אמונו סולי שלי אופו, מחומוך ובעל גבורוס ומידו מלוך, מלך ממיס ומחיה ומצמיח ישועו, ונאמון התולו החיוס מיסים ורוחתו אדונו, ברוך שמו, מחיה המסים, נקדש את שמך בעולם, בשם שמגישים עשו בשם בורון,
car comme ce vient de dire, pour le corps zé, Roma. קדוש, 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 אז נגמר Kodosh, כביידו. Kodosh, Adonai, Tzvot, Kulok, Tzvot, Umosom, Baruch Yemeru. ברוך כבאים קיימה. Baruch Bar Adonai, Nimekomo, Udivrei Kadoshecho, Kosum Lemo. ימלוך אדוני גרום אלוהים צבא בבית. ושבחו אלוהים כנראה ושלום פועד כי אל מלך גדול וקדוש אותו ברוך אתה אדוני פועל הקדוש התוכנן אדם דס ונבדנו שתידור חונן מתוכו דיום לבסקר ברוך אתה אדוני חונן הדועס השיבינו אבנו שעושךו וקרובנו ערכנו לעבוד עושךו והחזירים לששובו שלמו לפניכו ברוך אתה אדוני רוצה וששובו שלח לנו אבינו כיפתנו וחלנו על כן כבשונו כי מוכל וסולח אותו ברוך אתה אדוני חנון מרביץ לוח וגוננו ובריבנו ויולנו וגולמת שמחו כי גואל חודקותו ברוך אתה אדוני גואל ישראל וכהנו אדוני נרופא הושענו ונבשעו כי סביב עשינו אותו ועלי רפואו שלמו לכל מגוסינו כי אל מלך רופא נאמון ורחמון אותו ברוך אתה אדוני ברוך שמו אמן וסכל בני שבוע סול טובו וסדר אופל פני ודומו וסבינו מטובך וברך שנושאנו כשנים הטובוס ברוך אתה אדוני ברוך שמו אמן וקו שופר גדול לחירותנו ושונס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד מארבעת אנפוס אורץ ברוך אתה אדוני מקבץ נדחי עמו ישראל הושיבו שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילו ועושה ממנו יובל לנוחו ומלוך עלינו אתה אדוני לבדך בחסד ורחמים וצדקנו במשפט ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקו ומשפט ולמלכים אבי סגבו וכל ראשו גרדי יובדו וכולם יראי כרסו ועשידים ארוס ועקר ושבר ושמגר ושכניה במהרו ביומנו אתה אדוני שובר אויבים ומכניע זידים על הצדיקים ועל החסידים ועל סגנם וכל ישראל ועל פלטה סופכם על גרי הצדק ועלינו יהמו רחמך אדוני אלוהינו ושם ספור טוב ולכל הבודקים לשמחו באמס ושמחלכנו עמם לעולם ולא נבוש כי בכל בתוכו ברוך אתה אדוני ראשון מפתוח הצדיקים ולירושלים ירחו ברחמים כושו ותשכון בתוכו געשה דיברתו ובנעשו בקרוב יומנו בניין עולם וכיסא דוד מאיר כל לספות דורכים ברוך אתה אדוני בוא מירושלים אסת צמח ודברכו ואיכות תצמיח וקרנו תור ומשבוסכו כי משבוסכו כיבינו כל היום ברוך אתה אדוני ברוך שמו אמן שמע קולנו אדוני אלוהינו וזרחם עלינו וכן ברחמים ורוצה לתפילותינו כי אל שומע תפילות ושכנו נמותו ומלפונך מלכנו ריקו ואל תשבנו כי אתה שומע תפילה שמחו ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני ברוך שמו שומע תפילות אמן משה וסבתו לדביר בספרו ושישראל ספילוסון ועמוס ברצון וסביל רצון תמיד עבודה סיסקול עמךו וסחזנו עינינו בשוב כל ציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר ספינוסו לציון מודים אנחנו טוב שתואנו פועל שולחנו מגדישנו עד בדור בדור נודה לך נספר כי נושא כל חיים ומזירי כל שבתינו בקדוש לו והניסךו שבכל יום עמנו והנפלא עושךו וטוב עושךו שבכל עשר בבוקר וצהריים התום כי לא חלו רחמךו והמרחם כי לא שמו חסדך ויום כבילו ועל כולו מזבוחך ויסחומם שבכל כן ותגידו לו פועל וכל החיים יודו חוסה לו יעללו השמחו במס כל ישו עושינו ויתחוסנו עושה לו ברוך אתה אדוני הטוב שבכל לכונו אלוהודוס שלום רב על ישראל בחודשים לעולם כי אתה מלך אדון לכל השלום
וטוב בעיניך ולברך לשמחו ישראל, וחולש ובכל שוב ושלומך וברכת אדוני. Baruch Shemo. מברך לשמחו ישראל בשלום. Amen. ויסגדם ויסגדה שמי רבו. Amen. ולמות יברך יוסי וימליך מלכוסי בחיי חון וימיכון ובחיי לכל בית ישראל. והגולו בזמן קורי במבוא אמן. Amen. Yesheme Rabbo Mevorach Olam Ma'izavo. לעולם ולעולם יזבורך וישתבח וישכור וישכמה וישתעשה ויסדר 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 שמי קודשו Vericho. ויבוא ללם כל יכמוס המשרוסו ושבחוסו ונכמוסו לאמירון גאונו במקום Amen. שבת שלוסו ודורסו לכל ישראל כבוד המבנדים ישמע יום ימגו Amen. וישלמו רבו ונשמע יום חיים עולנו על כניסת מגו Amen. עושה שלום ממרומו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Donne-moi juste un... Travail. Abaisse. Comme là, on peut se mettre comme là. Ou là, ou là. On est calme. Super. Super. Donc, on va lire cette semaine la paracha de Shlach Lecha, paracha très connue. Je me tais, c'est pas pour qu'il y ait le silence. Donc, c'est une paracha fort complexe. Et donc, on va juste un peu essayer de poser quelques jalons, quelques questions. Et voilà, au fur et à mesure du Shabbat, on essaiera dans les différents endroits où je devrais intervenir, d'essayer de donner des réponses. Donc, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas les réponses, c'est que c'est un peu complexe pour résumer tout ça. En gros, on dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Shlach lecha anashim veyoturu et eretz Knaan. Envoie pour toi des hommes qui vont, on les traduit ici, une traduction classique, je vous demanderai à être un peu, disons, développée. Vayaturu et eretz Knaan, ils vont faire ce que, de toute manière, quelque chose qui de toute manière était déjà fait, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la situation de ce qui se passe en terre de Canaan. On dit Vayatur et Eretz Canaan, Asher ani noten libnei Israël, que je donne aux libnei Israël. Ishechad le matin avotav, il prendra une personne parmi chaque tribu, un chef. Ishechad le matin avotav, tishlachu kol nasibahem, et des gens qui, bien sûr, des gens importants. On sait, d'après le Balatourim, que c'était des chefs de 50. C'est-à-dire, c'était pas le top,
c'était pas le top, mais c'était pas le plus bas non plus. Vous savez, dans Israël, il y avait des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, etc. Donc, il y avait plus de responsabilités. Chef de 10, c'était plus, comme on dit, la police de proximité. Voilà. Il y avait des gens qui étaient plus proches, chef de 10, on se connaissait, chef de 50, c'est déjà un peu plus important, etc., etc. On sait que ici, c'était des chefs de 50, donc effectivement pas le top des chefs, mais quand même des gens qui avaient une place importante. Alors, la question la plus classique de ce début de paracha, mais néanmoins la plus complexe, c'est sur ce fameux lecha de shlach lecha, c'est-à-dire d'envoyer pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer pour soi? Par exemple, on sait que quand on disait à propos d'Abraham, on disait qu'on est lecha par pour toi, c'est-à-dire partir pour soi. Pour soi, ça veut dire pour soi, vraiment pour soi. Là, dit Rashi, on va faire connaître ton nom, tu seras célèbre en partant. Ou alors, si tu ne peux pas avoir d'enfants, tu vas avoir des enfants. Donc d'habitude, le lecha, le pour soi, c'est toujours quelque chose qui va rapporter, disons, à la personne. Quand Esav dit Lama zeli bechora, qu'est-ce que pour moi la prora, c'est-à-dire le droit d'aînesse pour moi, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc le pour soi, c'est toujours qu'est-ce que ça me rapporte. Il y en a un autre, on dit l'ech lecha, ensuite l'ech lecha pour la Hakeda, c'est-à-dire l'ech lecha, tu vas aller tuer ton fils. Il dit qu'est-ce que ça te rapporte? Le lecha, là-bas Rashi ne le commente pas, mais disons que le lecha, on peut le comprendre aussi, c'est la Hakeda qui va rendre Abraham tellement grand, tellement inoubliable à travers les générations, les époques, etc. Donc là aussi, dans ce lech lecha qui consiste à tuer son fils, même dans ce deuxième lech lecha, il y a une dimension lecha qu'on peut aussi, au niveau du pshat, on peut la comprendre. Mais ici, shlach lecha, on voit pour toi, on ne voit pas quel est le pour soi de Moshe Rabbeinu ici. Et tu vas envoyer des gens pour regarder ce qui se passe un peu en terre de Canaan, et tu vas les envoyer pour toi. Ça veut dire ici le pour soi, c'est qu'est-ce qu'il y a à gagner, en quoi il y a une dimension pour lui de Moshe Rabbeinu. On ne comprend pas ici le pour soi, le pour toi. Rashi explique que Shlach Lecha, ça veut dire ici, dans ce contexte-là, montrer d'autres contextes où ça veut dire vraiment pour soi, qu'est-ce que ça me rapporte. Ici, le Shlach Lecha, le Lecha, ne signifie pas que ça va rapporter quelque chose à Moshe Rabbeinu, bien que ça soit un pour soi, mais ce pour soi, comme dit Rashi, ça vient de la Gemara, aussi du Midrash, très connu, le Da'atra, ça veut dire que c'est toi qui vas être à l'origine de la décision. C'est ça le lecha ici. Lecha, c'est pas ce que ça va te rapporter, c'est déjà un peu surprenant. Le lecha ici, c'est toi en tant que décisionnaire. Eni me tsave lecha, moi, je ne t'ordonne pas cette chose-là. Donc, shlach lecha, ici le pour toi, il est pour toi, et sous-entendu, pas pour moi. Pour toi, pas pour moi. Parce que pour moi, dit Hachem, moi j'en veux pas. Donc pour toi, ici le contraire, c'est pas un pour soi pour dire que ça va te rapporter quelque chose, c'est un pour soi pour dire et c'est pas pour moi. Pour toi, pas pour moi.
Donc il dit, Shlach lecha, moi je t'ordonne pas ça. Si tu veux, Shlach, si tu veux, envoie. Alors ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? C'est que on sait que Moshe Rabbeinu, dans sa vie, il a pris des décisions personnelles. Il a pris des décisions personnelles. On dit qu'il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait sans avoir demandé à Akadosh Baruch Hu. Il a fait Midato, justement. Qu'est-ce qu'il a fait Midato, Moshe Rabbeinu? Les souvenirs sont bons. Il a cassé les louchot. C'était Shovel et Louchot. Il s'est séparé de sa femme et il a rajouté un jour par rapport à Matan Torah. Donc ça, c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu a fait. Le Da'ato, ça veut dire comme lui a estimé qu'il fallait faire. Il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu. Et ici, où on vient dire, Akadosh Baruch Hu vient lui dire, tu feras comme tu veux, comme ce que tu vas décider, on se serait peut-être attendu à ce que ça fasse partie des choses sur lesquelles Moshe Rabbeinu a décidé de lui-même. En réalité, ce n'est pas forcément une question très très forte, parce que ici c'est un peu différent. Parce qu'il y a une différence, si vous voulez, entre faire quelque chose de soi-même sans avoir absolument rien demandé à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire faire quelque chose de soi-même, vraiment, voilà, disons, quelque chose de réfléchi, quelque chose sans avoir avant discuté, disons, on va dire comme ça, discuter avec Akadosh Baruch Hu. Or ici, ce Shlach Lecha, c'est présenté ensuite dans Rashi de la manière suivante. C'est comme si on avait dit, voilà, les Bnei Israël sont venus demander à Moshe quelque chose. On veut envoyer des gens qui regardent ce qui se passe en Eretz Canaan. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Déjà ça, c'est plus, ça rentre plus dans la catégorie des choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même. Ici, il fait de lui-même, mais sur le tzivouï d'Hachem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui dit, fais ce que tu veux. C'est pas la même chose, Akadosh Baruch Hu lui disant, fais ce que tu veux, et Moshe Rabbeinu faisant ce qu'il veut, sans avoir demandé auparavant, qu'est-ce que je fais? Comme ça, on peut répondre simplement, pourquoi ça ne fait pas partie de la catégorie des choses sur lesquelles on dit que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même. Parce que ici, c'est un faux de lui-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on peut soulever. Bon. Deuxième point qu'on peut soulever, c'est Rachid dit dans la suite que les Bnei Israël sont venus voir Moshe et ont demandé ce qu'ils ont demandé. Envoyons des gens. Chez Neymar, Vatikrovunela et Kulchem. Moshe a demandé à la Shrina, Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Il dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Donc, la décision, c'est Akadosh Baruch Hu qui va la prendre. Hachem répond, moi, j'ai dit au peuple juif, j'ai dit à ces juifs-là, Ani Omarti Lahem, je leur ai dit qu'elle est bonne. D'accord? Comme on cite le Passouk. Et je vous ai monté Nionim Traim, etc., pour vous donner une terre bonne. Et, etc. Rachid dit, etc. Chayem, moi, je vais leur donner, Shani Noten Lahem Makom, Litop Bedivram. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner la possibilité de se tromper quant au rapport que leur feront ces gens qu'ils veulent envoyer pour savoir si la terre est bonne. Ici, c'est très, 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 très ambigu ce qui se passe ici. Est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, écoute, fais comme tu le penses, point.
fais comme tu le penses, point final. Et Moshe Rabbeinu, comme il le dit dans Dvarim, Moshe Rabbeinu dit, moi je pense que c'est bien. J'ai une décision, je pense que la bonne décision à prendre, c'est d'envoyer des gens, comme c'est marqué dans Dvarim noir sur blanc, ça a été, Itav Baenai, j'ai trouvé que c'était la bonne solution. Qu'effectivement, il fallait envoyer des gens. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Pourquoi Moshe a pensé que c'était ça qu'il fallait faire? Tout le monde explique, le Farshim l'explique, parce que il y a une règle qui s'appelle En Somchim Alanes, qui est que on ne s'appuie pas sur quelque chose qui serait hors nature, et dans la Torah, il y a une notion, un ordre même, selon certains, de respecter les règles de fonctionnement de l'existence. D'accord ? De faire comme si les choses étaient pas pré-organisées, comme si on faisait les choses normalement. On fait semblant de faire normalement. Mais ce semblant de faire normalement, il est très important, il est même obligatoire. Donc, pourquoi Moshe Rabbeinu a dit il faut faire les choses comme ça? Parce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est normal que quand on fait la guerre, on envoie des gens, des éclaireurs, pour justement mettre en lumière ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc Moshe Rabbeinu a dit c'est bien, il faut le faire. Moshe Rabbeinu a vraiment pris la décision parce que Hachem lui a dit fais ce que tu penses. Et Moshe Rabbeinu a réfléchi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Moi j'ai pensé, dit Moshe Rabbeinu, je pensais que c'était bien. Comment Moshe Rabbeinu a-t-il pu penser que c'est bien alors que Rashi dit qu'il a demandé à Hachem et qu'Hachem lui a répondu « Moi, je leur ai dit qu'elle était bien. Je leur ai dit qu'elle était bien. Donc, je ne veux pas leur dire « Allez voir ce qui se passe là-bas. » Et au contraire, je vais faire qu'ils se trompent avec le rapport des explorateurs, et ça va amener donc cette erreur qu'organise Akadosh Baruch Hu, qu'organise Hachem, cette erreur-là va amener la destruction, première grande Shoah du peuple juif, c'est la destruction de tout le peuple juif, dont finalement Moshe Rabbeinu sera l'instigateur, puisqu'on dit à Moshe Rabbeinu, choisis-toi ce que tu veux faire. Si Moshe Rabbeinu s'était imaginé une seconde, a priori, que c'était un piège, comment est-ce que lui, tellement sensible à la destruction du peuple juif, comme on a vu dans la paracha d'avant, comment est-ce que Moshe Rabbeinu, tellement sensible à ça, a-t-il pu marcher dans cette histoire affreuse qui est finalement l'organisation de la destruction de toute cette génération? Si Moshe savait ce qu'Hachem était en train de préparer, jamais, au grand jamais, il n'aurait organisé cette destruction-là. Il aurait dit à Akadosh Baruch Hu, tu es en train de leur tendre un piège, mais moi, surtout pas, je ne veux surtout pas participer à cette destruction-là. Je ne veux surtout pas participer à cet affreux piège. Donc, il faut dire que la juxtaposition que fait Rashi demande à être approfondie. Et quand on regarde effectivement, et dans la Gemara, et dans le Midrash Tanhuma, on voit que c'est qu'a priori, Moshe Rabbeinu n'était pas du tout au courant de ce qui allait se préparer. Bien qu'il est marqué ici, j'ai demandé à Hachem, et Hachem m'a dit, elle est bien, moi je ne veux pas, etc., et je vais leur tendre un piège. Donc on a l'impression que Moshe Rabbeinu est au courant que Akadosh Baruch Hu est en train de tendre un piège au Bnei Israël
par l'histoire des Meraglim, et que Moshe Rabbeinu a participé finalement de manière pas contre son gré, mais justement en participant sérieusement, activement à ça. Malgré tout, quand on regarde de plus près, on voit que c'est pas du tout évident. Et a priori, c'est comme c'est marqué dans le Sefer Dvarim, c'est que Vayitav Benai, Moshe Rabbeinu dit c'était bon à mes yeux parce qu'effectivement il fallait faire la chose. Et a priori, je ne pensais pas que c'était un piège dans lequel on allait perdre toute cette génération-là et que toute cette génération allait mourir. Donc, on pourrait expliquer, en résumé, on pourrait expliquer qu'effectivement il y a un piège tendu par Hachem qui va amener la destruction de tout le peuple juif. Pourquoi? Parce que ça correspond à une règle. Si tu as envie de te tromper, le monde est construit sur une règle assez affreuse qui est que si tu as envie de te tromper, eh ben on t'aide à te tromper. Ça demanderait des longues explications. Mais Moshe Rabbeinu, ici le problème c'est est-ce que Moshe Rabbeinu est au courant de ce qui est en train de se manigancer? Est-ce que Moshe Rabbeinu est au courant qu'on est en train de fabriquer un piège avec les Meraglim? Ou alors Moshe Rabbeinu pense, non, moi c'était bien à mes yeux, ce que vous dites est tout à fait logique, quand on va faire la guerre, il faut envoyer des gens, etc. etc. Le seul problème, et je finirai avec ça, le seul problème à dire, ce qui est assez logique, que Moshe Rabbeinu n'était pas au courant de ce qui allait se passer, le seul problème, c'est qu'on voit dans le Passouk un peu, Vayikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua, que Moshe a appelé son élève Hoshea, il l'a appelé Yehoshua, et Rashi explique, un Rashi très connu, Rashi explique, pourquoi il l'a appelé Yehoshua, en disant, il a mis le nom d'Hachem dans le nom Hoshea en rajoutant un Yud, et on est d'Oresh comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu te protège de ce qui est en train, de la Etza des Meraglim, de ce qui est en train de se tramer, ce que les Meraglim, ce que ces gens, ces éclaireurs sont en train de tramer par rapport à leur rapport qu'ils vont faire sur la terre d'Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, d'un côté, on a envie de dire qu'il n'est pas du tout au courant, d'un autre côté, c'est très compliqué de dire que Moshe Rabbeinu n'est pas du tout au courant, parce qu'il protège son élève de quelque chose qui lui semble déjà perdu d'avance, et qu'il a besoin de protéger Yoshua de ça. Donc c'est un peu ambigu, et ça demande réflexion. On t'a dit tout d'abord. Reculez-vous chaque fois que vous faites une soirée, sinon je ne vous verrai pas les deux. Allez, go. Allez, vas-y, go, go. Vas-y, Yo, commence. לכו נרננה לאדוני, נריע לטור אישנו. נפלנו בסודו בגלימת תריענו. יד גדול אדוני, מלך גדול על כל אלוהים. שבידו מכיחו חזרתו. אשר לא הים והוא עזהו, ויבש את ידיו יצאו. לא נשכח ונכון וכל וישנו. יהיו אלוהינו ואנחנו אמרנו, בצאן ידו, הימים בקולו תשמעו. תקשו לבבכם כי בהיבט לים עשה במידות. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם רעו פעולי. 40 שנה אלקוט בדורו, מעם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי באפים יבואו למנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שיחו לנעדו שמו, וזכו לשוסו. חמורים כמדור, וכל עמים לפלותם. פילון מהנורא על כל אלוהים.
אדוני שמיים עשה. אדוני לפניו, בשור. אדוני מפלגות עמים, עבור אדוני כבודו. אדוני כבוד שמו, עושה מנחה ולוחת חסר. אדוני דבר קודש, גילו מפניו כל הארץ. אם אדוני גמר, תקדם ועצמתים ושערים. הוא השמיים ותגל ארץ, חם הים ומלואו. וכל השם בו, ונצא יואב. כבוד לשפוט הארץ, תשבות בצדק עמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, תשמחו עם רבים. צדק המשפט אחד קיסר. אש לפניו כלך ותלב של בשריו. אוי תדנק נמשו מפני אדוני, מפני אדון כל הארץ. יבושו כל עובדי תסל המתאומים והידידים, שכבו לו כל אלוהים. שאתה אדוני עליון על כל הארץ, מיון נעלת על כל אלוהים. אדוני חינוך, שומר נפשות חדם, ימסה עם הצילם. זכו לצדיק ולשלם שמחה, שמחו צדיקים באדוני, ויודו לזכר קודשו. נשמח שירו לאדוני שיר חדש, כמידות עשה, ושאלו ימינו ודרג קודשו. ואני ישר עשה, רגעים כדסת כסה. באמונת כל בית ישראל, ראו כל הצערת, את ישועת אלוהינו. וקורת, ביסו בגננו, זממו. אדוני מכינו, בכינו וכל זמרה. כשפה. יראה בים ומלוא, תבל ושפע. ירצי מאוכל, שחדרים ירננו. אדוני, כבוד לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק ימים במשרים. אדוני מלך גזועמי, יושב קרובים תנות הארץ. אנא יצן גדול, אבל קרמי. יודו שמחה גדול ונורא, קדוש הוא. ויד מן המשפט האב, עד כסם, שאוי משפט לקבל הכרת תעשיסה. רוממו ענה אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא. ושלם לכהנה, ושמע בכל שמות, וימנע ויענה. בעמוד הדן ידבר עליהם, שמרו עדותיו, כחוף נתן נמות. אנא אינו את העניתה, מת אלוהים, ודוקם על הנילסה. רוממו ענה אלוהינו, והשתחוו ליעקבותו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, עבור אדוני בנעימים, עבור אדוני כבוד ועז, עבור אדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני ביד פת קודש, כל אדוני להם הכבוד יביאו, מים על מים על מים רבים, כל אדוני כל אדוני כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארצי הלבנון ויחידם כמו בן רעמים. כל אדוני מוצא בעבודש, כל אדוני יחיד מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכולה לילות, ויחסוף לירוק, ובחנו כולו מחכבד, כולו מחכבד. אדוני למבול ישר, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני יוסי עמו ייתן, אדוני יברך